आज ना मु देखा केते सुंदरी देखा हेले एते सुंदरी देखा गले कौन कर देखुन मोर स्वामी को अपेक्षा करी करी हाउ थय धरी होनी सब बेले तो मो स्वामी से राज्य कार्य व्यस्त। आउ गोटे कथा जेते बेले मु एकुटिया रहे घरे मते भारी विरक्त लगे हेले कहीं आज ना मो मनटा बहुत खुशी रे अच्छी से आज मुझे किसी मनोरंजन करनेबी एठी किसी मनोरंजन करनेबी। धीरे धीरे सावित्री सुंदरी धीरे धीरे सावित्री सुंदरी मन गाड़े नाचे मन गाड़े नाचे आकाशर मन मोर नाची नीली नीली सजानी सजानी नीली सजानी भगवान केते समय हो गला हेले देख से मो स्वामी ये पर्यंत देखा दर्शन नहीं केते बेले आसीबे बोली मु ताको अपेक्षा करिछि तांको पई आज ना मु केते जे खीरी पूरी सुस्वादर जिनिस तैयारी करिछि हेले देख केते समय हो गला से आसिलेनी ना 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 आज ना से आसीबा पर्यंत मु तांको एठी अपेक्षा करबी से आज आसंतु। एते दिन राज्य फेरिबा परी
कि सुंदर देखा जाउछि एही आम गृह। हेलो ए सावी स्वामी सावी स्वामी घेन मोर भूमिष्ठ प्रणाम। उठ सावी सावी ए देख तुम पाई मैं कौन आनी स्वामी सावी तमे मो पाई कौन आनी सावी तुम पाई मैं पाट शाढ़ी टे आनी सतरे स्वामी हाँ सावी देखैला ए नियो देख इमा केते सुंदर है छी नै पाट शाढ़ीटा हेले स्वामी मते शाढ़ीटा किछि दरकार नाही बस तुमरा भल पाइबा प्रेम स्नेह आदर सेतिकी यथेष्ट। आउ गोटी कथा जेते बेले शाढ़ीटा आनी सारिच मु निश्चय रखी नेबी हेले स्वामी तमे आसीबा खुशी रे ना तम पाई मु केते खाइबा जिनिस तयारी करिछि। अरे सावी तमे रोसई सारी लणी हाँ स्वामी तेबे ठीक अछि सावी स्वामी आस किछि क्षण बसी पड़े तमे ठीक अछि सावी ठीक अछि स्वामी। एते दिन ठू आज मन पूरा खाइली सावी स्वामी सावी स्वामी हेले बहुत दूर पथ परिश्रम करी करी मते निद मारी आसुछि मो किछि समय एठी विश्राम ने ठीक अछि स्वामी आस तमे किछि कणा सोई पड़। घरे के अछ घरे के अछ कि हाँ किए कहूथिल तुमे मो तो मशा बैकुंठ हाँ जे कपाटटा खोला अछि पेली की चाली आस हौ हौ मो पेली की जाउछे हे भगवान मौसा तमे पुणी यही समय रे कौन तो मौसा एका आसी नहीं माँ नहीं 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 मो साथी रे परा मो भणजा सूर्य आसी सूर्य हाँ मो सूर्य तमे कहीं के आछ आकाश रे थिले जगतर मंगल जे छुईबा को चेष्टा करे ध्वंस विनाश हो जाए। सूर्य देख तमे अति शीघ्र ये चली जाओ किए जदि देखी दब ना ताहले बहुत अघटन घटी किसी अघटन घटब नील सावी मुझे फेरी जावाक आसनी मुझी से सब कथा तोर मन पकई देवाई ये माँ साबी तू जते बेले मो भणजा को भल पाउथिलु मो भणजा ठारू पैसा पत्र लेके पलौथिलु से बेले कहलुनी सूर्य तमे चली जा आहा मो भणजा को फुल कांगाल करी पुरी कहा साथी रे नहीं 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 हे पारिबनी देख सूर्य मु वर्तमान अन्य कहार स्त्री हो सारी एणु करी मु तुमको हाथ जोड़ुची तमे शीघ्र शीघ्र एठू चली जाओ
ଆଲୋ ଏ ସାବି ସେ ପିଲା ଦିନର କଥା ଟିକେ ମନେ ପକା ସେ ପିଲା ଦିନର କଥା ଟିକେ ମନେ ପକାଇଲେ ନା ଚାଲିଯିବାକୁ ଆଉ କହିବନି ହଁ ସେ ପିଲା ଦିନ ବାଲି ଖେଳ କଥା ମିଛି ମିଛିକା ବାହାଘର ଆଉ ତୋର ମୋର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କଥା ଏ କଥା କ'ଣ ଭୁଲିଗଲ ମଉସା ତମେ ତ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଟିକେ ବୁଝାଅ ମଉସା ଏ ମା ସାବି ସେ ଆଉ ବୁଝିବନି ସିଏ ପରେ ତ ପ୍ରେମରେ ଫୁଲ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ପାଗଳ ନାହିଁ ମାମୁଁ ବଧ ପାଗଳ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସିଏ ଯଦି ଉଠିଦବ ନା ତାହେଲେ ତମକୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିଦେବେ ହଁ ମାରିଦେବ ତାହେଲେ ଆମ କଥାଟା ମାନିଯା ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ ଏଠୁ ନା କ'ଣ ମାମୁଁ ହଁ ମା ସାବି ମୋ ଭଣଜା ଏ ମା ସାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରୀର ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେ ନା ମଉସା ହାତର ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗିଦେ ମୁଁ ଦେବି ତୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନା এইটা অসম্ভব সূর্য তা খাইবারে বিষ দেই মারিদেলো তাকে মারিদে না ମୁଁ କେବେ ବି ଏମିତି କାମ କରିପାରିବିନି ହଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିପାରିବିନି ତାହେଲେ ସଧବାରୁ ବିଧବା ହେଇଯିବି ମୁଁ ନିଜେ ତାକୁ ମାରିଦେବି ନା କ'ଣ ମାମୁଁ ହଁ ଭଣଜା ସେ ଯଦି ଆମ କଥାରେ ରାଜି ନ ହବ ନିଶ୍ଚୟ ତା ସ୍ୱାମୀଟା ଏଇଠି ମରିବ କ'ଣ କହୁଛୁ ମୋ କଥା ରାଜି ନା ନାହିଁ ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ବି ତମ କଥା ମାନିପାରିବିନି ତମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ ତାହେଲେ ତୋ ପତିଟା ମରିବ ତୋ ପତିଟା ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ ମାମୁଁ ଏ ଭଣଜା ये भणजा शुभ कामर डरी नहीं ये आम कथा माने बोली अच्छा शीघ्र ता स्वामी को ऊपर को पठाई देबा पठाई देबा वर्तमान अरे ना रहेगी बस ना बजेगी बांसुरी मामू तारे आरंभ करिबा सेही बाघ बजारी खेल आरंभ हो जाऊ मोरी घरे पशिबार तोर साहस है केमी मु गोटे बाघ खाइला बाघ बाघटा आज शिकार करने को आसी शिकार ना कौन मामू बे मूर्ख कुलांगार भलरे बरल कहूची एई शीघ्र फेरी जाओ मु के ए साबी को पचा मु कहीं एठे आसी से भल भावरे जानी पचा ये बाबू से कहबनी से कथाटा मु कहि दउछि सुने ये बाबा मो भणजा साबी ऊपर प्रथम रे हुक पकईछि हुक 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 हेले बाबा तू हुक न पकई डायरेक्ट कंज्यूमर हे पारिबनी हेलो ए साबी कोन ए कथाटा सत देख स्वामी ये जहाँ कहते सबू मिछ अबे कुलांगारो मिछटारे मो स्त्री नारे उठा बोला ना आहा मिछ मिछ ये साबी आउ मो भणजा सूर्यर से लंगला फटो गुड़ाक साइती कर रखी सब देखबो अबे देखले कौन तू बंची पारिबू विष खाई आत्महत्या कर कौन करू बे ओ तो टोटी चिंपी मारी देवी नाम रावण नाम कंस ये पब्लिक गाड़ी हाथ गड़ा मु भी गोटाए मनीष आबे तू दौचु बेसी भाषण आउ मु देवी आज तोते मरण
ये भणजा भणजा ମାମୁଲ ସେଇ ସଲା ମନ୍ତ୍ରୀଟା ହଁ। ମରିଛି ନା ବଞ୍ଚିଛି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସ ଦେଖିଦିଅ ମାମୁଁ। ହେ ମାମୁଲ ସେ ଶଳାଟା ମରିଯାଇଛି ମରିଗଲା ମରିଗଲା ଭଣଜା ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେଇଗଲା ଏ ଶଳାଟାକୁ ଏଠି ରଖିବାନି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ ये भणजा ହଁ ମାମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ସାବି କଥା ବୁଝେ ହଁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ମାମୁଁ ମୁଁ ସେଇ ଶବଟାକୁ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ଲଗେଇକି ଆଉଛି ଶୀଘ୍ର ଆସ ମାମୁଁ ମାମୁଲ ये भणजा ହେଇଗଲା କାମଟା ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଥମ କଣ୍ଟା ଚାଲିଗଲା ଚାଲିଗଲା ଏବେ ସାବି ଖବର ଟିକେ ବୁଝିବା ये ଭଣଜା ହଁ ମାମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସିନ୍ଦୁରଟାକୁ ପୋଛି ଦେ ଆଉ ପଛିଦେବା ଆଉ ଶଙ୍ଖାଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଠିକ ଅଛି ମାମୁଁ ସେ କାମଟା ଅତି ଶୀଘ୍ର କରିଦେଉଛି शुभ काम में ढेर काहे को हलो ए साबी तो मथा सिंदूर पोछि दे ଆଉ ହାତର ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗି ଦେ ମୁଁ ଦେବି ତୋତେ ଏଇ ବିଧବାରୁ ସଧବା କରିଦେବି ସଧବା ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି କ'ଣ ଏଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଏଇ ହୃଦୟରେ ରଖିଥିଲି ତମକୁ ମୁଁ କେତେ ପ୍ରେମ କରିଥିଲି ମୋ ଭଣଜାକୁ ଯଦି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲୁ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଲୁ କାହିଁକି ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେବା ଫଳଟା ଆଜି ଉଚିତ ଭାବରେ ପାଇଯାଇଛୁ ଲୋ ସାବି ପୋଛିଦେ ତୋ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଦେ ତା ନହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ପୋଛିଦେବି ଆଉ ସଜେଇ ଦେବି ଗୋଟିଏ ଭିକାରୁଣୀ ଭଗବାନ ମୁଁ କେତେ ସୁଖରେ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଚଳୁଥିଲି ଏଇ ଦେଖ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ମୋତେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ମାମୁଁ ये भणजा ହ୍ୟାଲୋ ଏ ସାବି ଏବେ ବି ତୋ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି ମୋ କଥାଟା ମାନିଯା ଦେଖିଲୁ ତ ତୋ ସ୍ୱାମୀଟା କେମିତି ମରିଗଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଁ ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମାମୁଁ ହଜିଲା ବଳଦ ଖୋଜିଲା ଠେଇ ଆମ ଉପାୟଟା ଆଉ ସହଜ ହେଇଯିବ ये भणजा ମାମୁଁ ସଲା ମୋ ଲଟେରୀଟା ଫୁଟିଗଲା ଭଣଜା କେମିତି ମାମୁଁ ଆଉ କେମିତି ଫୁଟିବନି ହଁ। ये ଭଣଜା ଆଜି ପରା ମୁଁ ଏଇ ଶୀତଳି ଛକରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇଲୁ ଆଚ୍ଛା ଚନାଟା ଦେଲା ଫିରି ହଁ ଆଉ ଆମ ସେଇ ଢୋରା ଗ୍ରାମର ଲାଭ ସାବୁନ କିଣିଲୁ ଆଚ୍ଛା ସାମ୍ପୁଟେ ଦେଲା ଫିରି ଫିରି ହେଲେ ଭଣଜା ହଁ ମାମୁଁ ତୁ ବାହାନ ହଉ ହଉ ହଁ ସଲା ମୁଁ ନାତି ଟୋକାଟେ ପାଇବି ଫିରି ମୋ କି ଭାଗ୍ୟ ମାମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଖୁସି ସେଇଟା ବି କାମଟା ହେଇଯିବ ହେଲେ ତାକୁ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ମାମୁଁ ଆଲୋ ଏ ସାବି ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ମୋ କଥାଟା ମାନିଯା ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନା ମୁଁ କେବେ ବି ତମ କଥାରେ ମାମୁଁ ଏ ଭଣଜା ହଁ ଯଦି ଆମ କଥା ଏ ମାନିବନି ଆଚ୍ଛା ତା ପେଟରେ ବଢୁଥିବା ଛୁଆଟାକୁ ପୁରା ଢୋ ଆଲୋ ଏ ଭଲ ଉପାୟ କହିଲ ମାମୁଁ ଭଲ ଉପାୟ ଆଲୋ ଏ ସାବି ଯଦି ମୋ କଥାଟା ନ ମାନିବୁ ତାହେଲେ ତ ପେଟରେ ବଢୁଥିବା ସେ କଅଁଳି ଛୁଆଟାକୁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇ ଦେବି ମାନେ ଏ ପେଟ ଭିତରେ ମାରିଦେବି ଭଗବାନ ମତେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକେଇଦେଲ ପ୍ରଭୁ ଯଦି କଥାଟା ମୁଁ ନ ମାନିବି ତାହେଲେ ମୋ ଗର୍ଭରେ ବଢୁଥିବା ଛୁଆକୁ ଇଏ ମାରିଦବ
ନା 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 ମୁଁ ହଁ କରିଛି। ଏ ମା ସାପି ତୁ କଣ ମନ 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 ଗୁଣୁ 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 ହଉଛୁ ଆମ କଥାରେ ରାଜି ନା ନାଇଁ? ସତ ସତ କହିଦେଲ। ଠିକ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ କଥାରେ ରାଜି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ ଥିଲେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ, ଆଉ ଯେ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଧ୍ୱଂସ ବିନାଶ ତାହେଲେ ମୋ କଥାଟା ମାନିବୁ? ମୋ କଥା ମାନିବୁ? ଆଲୋ ଏ ସାବି ତୋତେ ମୁଁ ବାହା ହେବିନି ଲୋ, ତୁ କେବଳ ରହିବୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିତା ହୋଇ ରଖିତା ନା କଣ ମାମୁଁ? ये भणजा ହଁ ମାମୁଁ ताहले आम कामरे ताको बुझाई दबा। ବୁଝେଇ ଦିଅ। ये मा सापी ହଁ ମଉସା हेले तो स्वामीटा आम ई राज्य रे मंत्री भाव तू लौथिला सी तो ऊपर को पलई गला छाड़े तार कथा। ये माँ आम कथाटा होछि तू राजा घरे जाई चाकराणी हे रहिबू। ଚାକରାଣୀ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ରାଜାଙ୍କ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଖବର ଯାକ ଆସିକେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ କହିବୁ। ଆଉ କଥାଟା ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଏ ନା ତୋର ସେ ପେଟରେ ବଢୁଥିବା ସେ ଛୁଆଟାକୁ 1 2 का 4 4 2 का वाह ନା କଣ ମାମୁଁ? ଆଉ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି କୋରା କୋରା କାଗଜରେ ସୁନେଲି ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହବ ଏ କେମିତିକା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। मन झुरे प्राण झुरे आजिका हमारी जेते खोजुथिले ताकू पाखे पाए नाही जेते खोजुथिले ताकू पाखे पाए नाही। मन झुरे प्राण झुरे आजिका हमारी जेते खोजुथिले ताकू पाखे पाए नाही। सपना भागी हुए चुना निभि जाए आशा कोई हुए नाही सही हुए नाही कांदुची आजी बहुनी। एक मिति प्रेम कहानी 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 एक मिति प्रेम कहानी। কথাটা বুঝিপারিলু তো? ସବୁ କଥା ଯେମିତି ମନେ ରହେ। ଆଉ ତା ଯଦି ନ ହେଲେ ନା ମାମୁଁ ये भणजा ତା ଯଦି ନ ହେଲା ବେଲେ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମାମୁଁ ସାବି ବି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ମତେ। ମୁଁ କାଞ୍ଚୀକରଣ ଜିତିରେ ମୁଁ ରାବଣ ଆଉ ଜାତିରେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଯାହା ଠିକ କରେ ବଳବତ ହାସଲ କରିଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକେ ମୋତେ କହନ୍ତି ମୁଁ ଇଏ କଳି ଯୁଗର ରାବଣ। ଆମର ବିଳମ୍ବ କରିବାନି, ସାବିକୁ ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଅତି ଶୀଘ୍ର ପରେ। ଈଶ୍ୱର ଆଜି ମତେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକେଇ ଦେଲା ପ୍ରଭୁ।
ना ए कूଳରେ ହେଇପାରିଲିନି कि ସେଇ କୂଳରେ ହେଇପାରିଲିନି এই ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇ ମୁଁ କେତେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ମୋ ପରିବାରଟା ଚଲୁଥିଲା ହେଲେ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ମୋ ପରିବାରଟାକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଲା ଆଜି ମୁଁ ଅସହାୟ ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ମୁଁ ନିରୁପାୟ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ ମୋର କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁନି ମୁଁ କୋଉ ପଟେ ଯିବି ମତେ ବାଟ ଦେଖାଅ ଏଇ ଦେଖ ଏପଟେ ନଈ ସେପଟେ ନଈ ମଝି ଦରିଆରେ ମୁଁ ବୁଡୁବୁ ହେଇଯାଉଛି ଆଜି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିନି ମୋର ଭଉଣୀମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତମେ ମାନେ କେବେ ବି ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭଲ ପାଇବନି ଆଉ ଯଦି ଭଲ ପାଇବ ତାହେଲେ ମୋ ପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କିଭଳିଆ ପ୍ରେମ କଲି ପ୍ରଭୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହନ୍ତି ଏ କେମିତିକା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ विवाह बंधन कपालरे जहाँ मागे अचिरे सदा विवाह बंधन कपालरे जहाँ मागे अचिरे सदा हारी बुझाई कांदुची गुण बाबुनी भागी गला मन प्रेमर सपना भागी लागी जानी केमिति प्रेम कहानी 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 एक